हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया फैक्ट्स। पुणी गोटे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आपनक पई आनिचे। एही वीडियो रे टॉप 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कहिबी जहाकि वर्तमान पर्यंत साइंस मध्य एक्सप्लेन करि पारु नाही। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्वरु वर्तमान पर्यंत आपण ओडिया फैक्ट्स को सब्सक्राइब करि नथिले तळे देखा जातो रेड कलर सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करी सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसे बेल आइकन ऊपर क्लिक करी एक्टिवेट करंतु। साइंस होचे गोटे मिराकिल टाइप रो, कारण मनुष्य जीवन स्टार्ट करने टाइम रो वर्तमान पर्यंत साइंस बहुत किछि प्रश्नर उत्तर देइछे, किंतु से साइंस किछि प्रश्नर उत्तर देई पारुनी। सही क्वेश्चन रो आंसर गुडिक जा ओपिनियन ताको रही थाए, किंतु तारो जेकोनोसी साइंटिफिक प्रूफ नाही। सेथिरो नंबर 1 भगवान अछन्ते कि साइंस कहिबा अनुसार आम पृथ्वी 1300 कोटी वर्ष पूर्वे एक छोट ब्लास्ट द्वारा सृष्टि होइथिला, किंतु से ब्लास्ट किपरि होइथिला एवं से ब्लास्ट हेबा पूर्वरु आम पृथ्वी किपरि रहिथिला ताहाको साइंस वर्तमान पर्यंत एक्सप्लेन करि पारुनी। भूमिर सृष्टि हेला परे प्रथमे लिविंग ऑर्गेनिज्म किपरि सृष्टि हेला ताहा मध्ये साइंस कहि पारुनी। सो एही सबुर कारण भगवान होइथिए बोली लोकमानकर विश्वास, किंतु ताहाको साइंस प्रूफ करि पारु नाही कि डिस्प्रूफ मध्ये करि पारु नाही। नेक्स्ट नंबर 9 आमको स्वप्न काहीकि आस्थाए। पूर्व काल रे स्वप्न माने भूमि को एवं भगवान को मध्यरे एक गेटवे बोली भाबुथिले, किंतु टेक्नोलॉजी बढ़ुथुआ द्वारा साइंटिफिकली एही रीजन रिजेक्ट होइछे। फ्लूइड बोली जने व्यक्ति आम मनरे रहिथुआ किछि आशा गुडिको ड्रीम भाबे आस्थाए बोली गोटे थियोरी देइथिले, किंतु सही ड्रीम रे किछि स्ट्रेंज इमेजेस मध्य आमको देखा जाय थाए। सही इमेजेस काहीकि देखा जाउचे ताको साइंस वर्तमान पर्यंत एक्सप्लेन करि पारुनी। आम ब्रेन गोटे एडवांस्ड कंप्यूटर टाइप, सेथिर बहुत किछि डाटा रही थाए, किंतु ताहा आमे जानि नथिबा। किछि ड्रीम काहीकि इजी रे भूली जाउथाउ एवं अन्य किछि ड्रीम को काहीकि मने रखिथाउ ताहाको मध्य साइंस वर्तमान पर्यंत एक्सप्लेन करि पारु नाही। आमे गोटे दिन रे जहा ज्ञान पाइबा ता अनुसार हमको स्वप्न गुडिको आसुथाए बोले गोटे रिसर्च रे प्रूफ होइथिला। वर्तमान ड्रीम्स काहीकि आसुचे ताहार बहुत किछि थियोरी रहिছে, किंतु क्लियर कट आंसर नाही। नेक्स्ट नंबर 8 हमको मरण नथिला परि करि हबो कि मरणटा समस्तंको आस्थाए। आम पेट एनिमल्स थारू रिलेटिव बा फ्रेंड्स सबू किछि ना किछि दिन मरि जाआंती, ताहा टिके दुखर कथा। सो अधिकांश लोक ताहाको चिंता करते नहीं, किंतु वैज्ञानिक माने मनुष्य मानको मरण नथियार अछि भाबी वर्तमान पर्यंत ता उपरे रिसर्च करूछन्ते। सेमाने मरण को सृष्टि धर्म भावन्ति नाही, ताहा गोटे रोग भाबी ता उपरे मेडिसिन बनाइबा पई ट्राई करूछन्ते। रिकर्ड्स बोली जने व्यक्ति से बेसी दिन बंचिया पई दिन को 150 विटामिन्स नेउछे। एपरि करिवा द्वारा ताको किछि रोग न होई अधिक दिन बंचिबे बोली ता विश्वास। नेक्स्ट नंबर 7 एही सृष्टि रे आम परि मनुष्य अन्य कोनोसी प्लेस रे अछन्ते कि एही क्वेश्चन ही पृथ्वीर सबुठारो मुख्य होइथिया कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। किछि लोक एलियंस अछन्ते कहउथिबे एवं अन्य किछि लोक एलियंस नाहांते कहउथिबे। सेथिरे काहार विश्वास सत्य एवं काहार नाही ताहा किए भी जाने नाहांते, किंतु आम परि ह्यूमन बीइंग निश्चित भावे कोनोसी प्लेस रे नथिए बोली कहि हेबनी, कारण एही सृष्टि रे रहिथियो 1 ट्रिलियन गैलेक्सी रे 10 टू द पावर 36 प्लैनेट्स रे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहिबा चांसेस रहिছে। आउ टिके क्लियर रे कहिबा को गले आम मिल्की वे गैलेक्सी रे ही 5 मिलियन प्लैनेट्स रे आम भूमि परि क्लाइमेट रहिছে। सही प्लेस रे एलियंस रहिबा चांसेस रहिছে, किंतु वर्तमान पर्यंत एलियंस रहिला परि किछि भी प्रूफ मिलिनी। नेक्स्ट नंबर 6 मृत्यु परे कौन हुए। पृथ्वी रे अति बड़ आंसर नथिबा क्वेश्चन माने एहाई। साइंटिस्ट माने डेथ को 2 स्टेजेस रे रहिछि बोली कहउथिबे। गोटे क्लिनिकल डेथ माने आम हार्ट बीट रहि जिवा समय रे, द्वितीयटी आम बॉडी रो रिमेनिंग पार्ट वर्किंग रहि जिवा समय रे। किंतु मरि गला परे कौन हुए ताहा वैज्ञानिक माननको एक मिस्टरी होई रहिছে। किछि नियर डेथ एक्सपेरिमेंट करिथिबा लोक मरि गला बेले आम सेंस लॉस होइतला बोली एवं मृत्यु घटिथिबा आम रिलेटिव्स को देखिलु बोली कहउथिबे, किंतु सेमाने कहिबा कथा को सॉलिड एविडेंस किछि नाही। नेक्स्ट नंबर 5 लाइफ रो पर्पस कोन। आमे काहीकि रहिचो, आमे भूमि रे जन्म हबार कारण कोन।
ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା। ମେ ବି ଲାଇଫ୍ର ପର୍ପସ୍ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଜେର୍ନି ବୋଲି ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ର ପର୍ପସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ। ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଲା ଅଫ୍ ନେଚର ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏନର୍ଜିକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବାନି କି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି। ସୋ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲସ୍ ହୋଇଥିବା ଏନର୍ଜିକୁ କନଭର୍ଜେନ୍ସରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଥିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସୋ ତାହା ଛଡ଼ା ଲାଇଫ୍ର ଅନ୍ୟ କିଛି ପର୍ପସ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆମେ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଧେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 4 ଭୂତ ଅଛି କି? ଗୋଷ୍ଟ ହଣ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାହା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭଏସ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ଫେନୋମେନନ୍, ଆୟନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ଏବଂ ଥର୍ମାଲ ଇମେଜ ସ୍କାନର ଏପରି ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ରହିଛି ନା ନାହିଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ସ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 60% ଲୋକମାନେ ଭୂତ ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଡୋର୍ସ ଅଟୋମେଟିକାଲି କ୍ଲୋଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ କି ମିସ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଭିଲେ ତାହା ସବୁ ଭୂତ ହିଁ କରୁଛି ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଡେନିସ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ କରିଥିବା ସର୍ଭେରେ ଏପରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୂତକୁ କେବେ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ସୋ ଭୂତଟି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ, ତାହାର କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 3 ଭୂମିରେ ଗ୍ରାଭିଟି କିପରି ରହିଛି? ଆମେ ପବନରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ନ ହୋଇ ଭୂମିରେ କମ୍ଫର୍ଟଫୁଲି ଚାଲିପାରୁଛେ ମାନେ ତାହାର କାରଣ ଗ୍ରାଭିଟି ହିଁ। ଯଦି ଗ୍ରାଭିଟି ନଥିଲେ ଏହି ୟୁନିଭର୍ସରେ ରହିଥିବା ସବୁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେକୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଏହି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସଟି କିପରି ଆସିଲା? ଏହି ଗ୍ରାଭିଟିର କାରଣ ଭୂମିରେ ରହିଥିବା ଗ୍ରାଭିଟନ୍ସ ବୋଲି କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସଲିଡ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାଭିଟି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗ୍ରହ ସବୁ ତା ଚାରି ଦିଗରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେପରି ପ୍ଲାନେଟ୍ସର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଭିଟି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିପାରୁଛି। ଏହି ଗ୍ରାଭିଟି ହେଉଛି ଆମ ଆଖିକୁ ନ ଦେଖାଯିବା ଏକ ଫୋର୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଫୋର୍ସର କାରଣ କ'ଣ ତାହାର ଆନ୍ସର ଆମ ସାଇନ୍ସ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 2 ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ସାଇନ୍ସ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ପୁଲ୍ ଅଧିକ ରହିଥିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ତାହାର ପରିମାଣ କେତେ ମାନେ ତାହା ପାଖକୁ ଆସିବା କୌଣସି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଦିଏ। ଓନ୍ଲି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ, ତା ଆଡ଼େ ଯିବା ଲାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଣି ଦେଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେହି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା କିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ନମ୍ବର 1 ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବା କି? ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ। ସେହି ଫୋର୍ଥ ଡାଇମେନ୍ସନାଲକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ପାରିଲେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବା। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଏକ ନଦୀ ପରି। ସୋ ସେହି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସ୍ପିଡ୍ ଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଇପାରିଲେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ଟି ଥିଓରି ଭାବେ ରହିଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଏ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ମେ ବି ଆମେ ନ ଜାଣି ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ରହିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରୁନଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରହିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।